Hello guys, welcome to my channel Dad and Brother. আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ SSC MTSৰ পোষ্টৰ কাৰণে। ইয়াত কি পোষ্ট আহিব তাৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। মুঠ পোষ্ট হ'ল ইয়াত 1075 পোষ্ট। এইটো হাবিলদাৰৰ পোষ্ট। এতিয়ালৈকে SSC MTSৰ পোষ্ট মুকলি হোৱা নাই। ইয়াত কোৱা হৈছে যে SSC MTSৰ পোষ্ট 1000ৰো অধিক হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মুকলি কৰা নাই। ইয়াত এপ্লাই ডেট হ'ল 23 জুনলৈকে 24 জুলাই। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু চেনেলটো লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা আপোনালোকে কি প্ৰশ্ন আছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত এজ লিমিট দিয়া হৈছে। এজ হ'ল 18 to 27 ইয়াৰলৈকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সাবস্ক্রাইব করে লবা আর লাইক করে লবা। এতিয়া হ'ল এক্সাম কত হ'ব, এক্সাম কিমান তাৰিখে হ'ব কৈ আছোঁ। এক্সাম ডেট হ'ল 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 24 অক্টোবৰলৈকে এক্সাম চলিব। এইটো এক্সাম নিজৰ ষ্টেটত হ'ব, য'ত SSCয়ে এক্সাম লৈ থাকে তত হ'ব। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ, মিনিমাম 10 পাছ। ইয়াত এপ্লাই ফিজ লাগিব জেনেৰেল OBC 6 रुपया लगेगा और ST SC फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। ইয়াত কি সাবজেক্ট আহিব, কিমান ৰান মাৰিব লাগিব, হাৱালদাৰক হাইট লাগিব কৈ আছোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ইয়াত লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি দিবা। ইয়াত নতুন মই জব ইনফৰমেশ্যন দি থাকিম। এক্সাম হ'ব দুটা ধৰণৰ, SSC MTS হাবিলদাৰ আৰু MTSৰ সেম প্যাটাৰ্ন। এক্সাম হ'ব সেশন 1 সেশন 2, এই দুটা সেশনত এক্সাম হ'ব। সেশন 1ত আহিব ম্যাথ আৰু ৰিজনিং আৰু সেশন 2ত হ'ব ইংলিছ এণ্ড GK। सेशन 1 কোনো नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन सेशन 2 नेगेटिव मार्क होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लबा और लाइक कमेंट करिबा। हावलदार हाइट कितना लगेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब मैं डिटेल से बोल रहा हूँ। पहले हाइट, मेल और फीमेल हाइट कितना लगेगा। हाइट मेल के लिए चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। अब से ये रन मेल को कितना रन देना पड़ेगी, रन तो नो वॉक, फीमेल को कितना वॉक करने पड़ेगी
मेल को वॉक करने पड़ेगी 1600 मीटर मेल को वॉक करने पड़ेगा। और फीमेल को करना पड़ेगा 1 किलोमीटर वॉक। मेल को पड़ेगा 50 मिनट पर वॉक, तो स्लो करना पड़ेगा। और फीमेल को लिए 20 मिनट वॉक करना पड़ेगा, जो हाथ के कर रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देवा।